Ay, wait. Tank na yung scouter. Tinitira kayo, bossing, ha? Pasok, 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 pasok. Pasok, boss. Okay, full buffs. Wait lang. Ayos ko yung scouter, eh. Full buffs po. Sige, full buffs, bossing. Okay, wala pa kalaban. Tara, baba tayo. Baba. Lagpas na ng poste, boss. Nasa L sila. Ready L, ah. 3, 2, tracker. Akit L1. Up, kalma. Balik. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boss. Ay, poking ina mo, log. Okay, banat, boss. Palinis lang. Pasok mid patay, boss. Hello, minto. Tarantado. Palinis lang. Pasok mid, boss. May pula pa, boss. Nasa gitna, boss. Pasok mid. Compress po. Macro. Macro, bossing. Dali, macro. Dikit. Pabitaw, MH. Pabitaw, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Baba lang, ha. Wait lang. R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. Yung iba. 2. Up. 3. Up. Pasok nila. Pasok R patay, ha. Palinis pa, boss. Pasok. Hagdan, ha. Boy, ano, double, may nakaduwal ata sa atin. Emerald. Pabantay na lang lagi ng likod. May nakaduwal ata sa atin, ha. Nakapit lagi yan, boy. Pasok R. Papasok sila, dali. Pasok kayo, R, boss. Naglalag ako. Puta, ina mo. Pasok R, bossing. Pasok R. Bitaw MH. R2 tayo. Bitaw MH. R2. 3, 2, 1. Tara, go. MH, party ko. R2. Akit na. Akit R2, boy. Akit R2. Laser. 3, 2, tara, go, laser. Laser, boy. Flashing sila. Laser. Wala tatagos ng laser, boy, ha. Palinis lang. Tingin R2. Tingin lang, ha. Wag. R2. Tingin R2. Hagdan R2. Uy, galaw. Ready, 1. Kalma. Pesto lang, boy. Compress kayo sa party, boss. Compress, boss. Bitaw lang MH. Nako, MH lang. Bababayan, ha. 3, 2, tara, galaw. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Galaw, boss. Uy, R2. Hello? Palagpa. Akit na R2. Pasok R1 patay, boss. Baba kayo R1, boss. Papasok kayo charge yan, ha. 8, 7, 6, 5. Baba R1. Dali, baba. Pasok R1 patay, boss. Nasa likod nyo Nimrod lagi, boss, ha. Kung sino man yung, boy. Ano nyo na lang. Dipin nyo. Kago, minto talaga ako. Ba't ganun? Pasok R, palinis lang. Di siya ata ako. Ipit ako, boy. Teka. Recon ako. Pasalo saglit. Ayun, ito. Bumalik na. Pasok lang R. Tangina mo. Ba't ganun? Pasok R, boss. Nakabantay sa atin yung Nimrod. Bitaw MH, boss. 3. Hagdan. 2, 1. Up. 2. Up. Palinis po. Takit. Sige, palinis lang. Baba. Dito, balik na. Ang dami patay. Hagdain, no. R2 side, boy. Ayun, no. Inaabangan yung tapos na close, oh. May nakadual, boy. Sige lang. Abangan nyo lang lagi yung pet. Sa pet lang naman lagi titingin yan. Pasok R lang, boy. Kalahati nga, boss. Kalahati po. Hello, kalahati po. Hindi ko pa nabilangan yan. Kalahati po. Hinto ako. Ba't ganon? Okay, kalahati pa. Kalahati. Pabitaw MH, boss. Pabitaw. Pabitaw MH, party ko. Pabitaw. Wait lang, ha. Hintayin lang natin gumalaw, boy. Wait lang. Tingin ako, R2. Sige, walang tao. 3. Tulak natin. 2, 1. Tara, pesto. Go. Tulak, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis, boss. Palinis. Putang ina, nahinto. Amalas, ha. Pasok R1 pa, doy. Pasok R1. Dami namatay sa kaliwa na yun. Pasok R1. Papasok ulit sila.
Pasok ka ron, boss. Dalian lang. Double time lang. Babayin natin to ano. Ibang guild. Bitaw MH. Bitaw MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Baba. L. Dali. L. Oh, taminto na naman. L1 nga, boss. Akit na L1. Akit na L1. Itabol na yun, ha. 1 up. 2 up. Pasok kay L1 patay, ha. Likod agad, ha. Tingin likod, ha. Ready, ha. Makita nila makapalbawas natin, ha. Tingin likod. Hagdan po. Walang pepesto sa taas, boss. Ready, 1. Up. 2. Kalma. Tangin, minto, boy. Yawa. Ano ba to? Okay, pasok L. Patay, boy. Pasok L. Pabitaw, MH. Pabitaw. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Buka. Alam nila susunod tayo. Laser. Lower R. Lower R. Mid, boy. Mid. 3, 2, 1. Track. Ready, 1. Up. 2. Up. Akit na, boy. Na-vacuum. Akit na. Vacuum yung kaliwa. Pasok. Mid na tayo, boss. Tingin, hagdan. Phoenix. Ready, 1. Up. Hagdan po. Hagdan pa. Linis lang. Nadidisi ba ako? Discord ko? Hello? Hindi. Sige, pasok mid, boy. Palinis lang. Pasok mid pa tayo, boy. Portal side kayo. Bilangan nyo yung papasok, boy, ha? Portal side kayo. Ina mo, minto ako. Wala tao. Pumasok, boy, ha? Bilangan nyo, ha? Hindi ko na bilangan yan. Pumasok, ha? Pwede na yung iba, boss. Babanat na. Hinto ako po. Ano mo, saya. Okay, palinis lang, boy. Palinis lang. Palinis pa. Tapak L pa tayo, boss. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, L1, boy. L1. Akit agad, boy. Akit agad. Ready, 1. Up. 2. Up. Phoenix, boy. 2. Up. 3. Up. Akit, boy. Ay, yawa. Ayan na naman tayo. Kaya, tawakan nyo agad yung box. Pasok L pa tayo, boss, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Puta, lumabas kayo ng box, eh. Okay, palinis pa, box. HR pa, boy. Pumasok, oh. HR galing R2. L2 pala. Palinis pa, box, ha? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Phoenix, boy. Pwede na. Phoenix. Palinis mo na, Phoenix. Box pa. Pasok L, boy. Kalate nga, boss, sa buhay. Kalate po. Hallway. Kalate. Tingin likod, boy. Tira na sa likod. Tingin na. Likod. Likod pa. Huwag nyo i-push, ha. Huwag nyo i-push yung box, boy. Nag-unlihan sila. Sige, dyan lang. Hallway lang. Gapang yung mga pumasok, boy. Bitaw kayo MH, boy. Ha. Tutulak natin yan. 3 seconds. Sige, 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, tulak po. Likuran tanda. Sige, palag na lang. Wala na papasok, boy. Napitan kami. Wala na papasok. Laban nyo na L1, boy. Laban nyo na L1. Reset tayo. Hoy, laban nyo na L1. Pumunta pa kayo na L2. Hello? Rinig ba? Kung hindi, sabihin nyo. Reset na. Hello? Nadidisi ba ako? Hindi, dinig ka namin tanda. Akinan nyo, hindi kayo nagsasalita, eh. Magsalita kayo, boy. Nagsabi na kami. Kaya ako kanina pa ako sasalita, di niya ako dinig. Hindi ka naman nagsasalita, eh. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok. Pasok ka, bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Putang ina, kinain pa yung box ko. Oy, huwag kayo mag-loot. Bitaw MH, ha. 3, 2, 1. Mid. Patingin na mid, boy. Laser, boy. Laser. Tagos niya R2. Ito, lower L muna. Lower L2. Pa R2. 3, 2, 1. R2, boy. R2 side. R2 tayo, boy. R2 po, compress. Pabitaw pa MH, boy. Hinto talaga. 3, 2, 1. Tulak R1. R1, boy. R1. Tinulak na nila yung Phoenix sa mid. Ito, HR na lang. 5 seconds yan, boy. 4, 3, 2, 1. Up.
Pwede na boy. 2, up. Palinis lang muna. Palinis. Bababa tayo ha. 3, 2, atras baba. Lower mid. Lower mid, ayun o. Ayun o. 3, 2, 1. Tracketin natin boy. Ready, 1. Up. Akit boy. Walang ano yan o. Walang pag-save o. Akit. Mid boy. Mid. Hello, mid. Hello, pasok mid pa tayo boss. Stop. Dance ako. Alala. Pasok mid. Pasok mid pa boss. Pasok mid. Dali, mag-a-unleash sila. Pasok kayo. Dalihan nyo. Double time po. Pasok mid. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa R. Par. Itabal na ata to ha. Lower muna. 3, 2, 1. Tracket. Ready, 1. Ay, hindi pa yan boy. R2. Harap-arawan. Tara. Nag-flash sila. Ito. Uy, boy. Palaser, uy. Uy, ito. Palaser. Boy. Ito. Ready, 1. Up. Tingin R2 ha. Sagad nyo nga L2. Sagad nyo L2 boy. Sagad nyo L2 Nasa likod na kayo. L2. Akit L2. L2 lang. Bababayin natin to boy. MH lang. Bababayin natin to. Ina mo, minto talaga ako boy. Ganun. Bitaw MH. 3, 2, atras baba tayo boy. Baba dito. Tara macro. Nasa R2. R2, tingin lang. O yan na, sumalubong boy. Salubungin nyo boy. Bumababa pa lang. Uy, salubong. Putang ina, goma na naman kayo. Nakit na. Linis, Arwa. Pasok Arwa pa tayo boss. Sagad nyo na Arwan boy. Andiyan na HR ha. Andiyan na HR. Palag nyo na. Hindi ko lang alam ko hitable ha. Lagi ginasapit yun ng Nimrod. Uy, puking ina. Malinis na, Arwan, tanda. Sige, pasok Arwan pa tayo boss. Pasok Arwan. Okay, SP. O, pabito MH boss. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid sila. Dalawa sila boy. Lower lang boy. Dalawang kill dyan. Lower lang muna. Wait lang. Puto, minto talaga ako. Pakalata pa. Tingin ng camera nyo ha. Rotate camera boy. Nimrod, laser muna. Tulak laser. Dali. Tingin likod agad ha. Tingin likod. Tara, lower mid. 3, 2, tara go lower mid. Lower mid boy. Tulak natin to. Ready? 3, 2, 1, tracket. Ready, 1. Up. Nabakayom na boy. 2, up. Akit. Uy. Hello. Naglaplapan na yung tatlo ito sa baba oh. Hagdan. Phoenix pa boy. Phoenix pa. Hagdan. Ready, 1, up. Linis pa. Unleash sila boy. Labas na kayo ha. Pagkapatay nyo sa Phoenix ha. Labas kayo boy. Puta, may nagpipiyo talaga. Ina nyo, didisbang ko to. Sasaloy nyo pa yung command. Gago kayo. Piyo pa. Ulit nyo ha. Ina nyo ha. Kita ko kung sino yun nasa party ko. Ayoko lang magpapahiya. Tapak L boss. L tayo. 3, 2, atras pasok L. Kita boss, ikaw na lang sordi dun. Pasok ila. Bitaw MH, 3, 2, 1. Tara baba boy. Baba. Putang ina mo. Sobrang lag ko boy. Lower elo. Linis lang lower mid pa boy. Lower mid pa. Akit mid to ha. Dali. Linis. Lower R. Phoenix. 1 up. 2 up. Lower R, sagad nyo Arwan boy. Nakita Arwan. Pasok Arwan patay boss. Pasok Arwan patay. Putang inunahin to. Walang tigil. Ba't ganon? Wait lang ha. Okay nung ina mo. Ba't ganon? Ito pa. Okay, pasok R. Ar na, gago party ko. Tirahin yan boy. Putang ina. Nire-reso ko ng alanganin. Okay ng ina nyo. At na kayo boy. Nag-revive ako eh. Okay, pababs. Bitaw MH boy. Magka-clash sila. 3, 2, 1, atras baba. Lower mid ah. Lower mid, ayun oh. Akitin natin to. 3, 2, tracket muna boy. Mid muna boy. Mid muna. Hoy, mid muna. Yawa. Mid muna, akit na mid. Dali, bababa yung Phoenix. Tingin, hagdan. 3, 2, atras baba. Baba na boy, baba. Phoenix pa boss. Putang ina mo, wala nang umandar. Phoenix boss, palinis. Ubos na.
Boss. Oh, akit mid. Bilangan nyo. Chaos. Mid po. 5. Bilangan nyo Wala nagalaw sa akin, boy. Oh, okay nang inam. 1, hitable na yan boy. Ready 1. Wala yung muna kalbo. Wala talaga nagalaw. Gago, ba't ganito? Okay, wasak to boy. Wasak po yan. Reko na ko. Papasa mo na, che. Gago, wag yung takbo boy. Tira nyo. Inong yung takbo ang pota. Ay, talaga na. Ay na, XR, labas na kayo boy. Salay mo muna kalbo, saglit lang. Reko lang ako. Apak mid boy. Lag. Apak mid. Hindi ko kayo po kayinan nyo. Takbo ang pota. Parang tanga ang puta. Ready 3, 2, 1, pasok mid. Wawa Ang inatakbo ayaw magsiskill ang puta. Hindi ako lag. Okay, pasok mid boy. Ang tagal nyo naman pumasok boy. Okay, inang yan. Ano yan? Loading screen nyo. 20 years. Okay, mates. Ready 3, 2, 1, gabang pa L. Gabang pa L boy. L ha, lower L muna boy. Lower L. Yan o, pumasok na boy o. Kaya nyo, okay na nyo. Yan ang trago ng puta. Di mo pa kayo tama. Diba? Ang galing. Lang. Bro, ang galing. Ito yung boss. Sinatrasa ng puta. Ang galing. Apak L, putang ina nyo. Anlihan tayo boy. Ganyan pala galawan nyo eh. Tira back pala kayo eh. O tara. Apak L. Flash natin to boy. Sali ako. Apak L. Sali mo na ako, boy. Dali, try natin. Ito ako. Sali nyo. Sino pilit? Chet. O, tara pa. L. 3 to, tara, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5. Bitoy mo siya. 4, 3, 2, 1. Bitoy mo siya. Bitaw. 3, 2, 1. Tara, bababoy. Putang ina mo. Baba. Ika-clash nila yung mid. O kaya R. Wala na naman gumalaw sa akin, boy. Okay ng ina mo. Dorel tanda. Ara, lakat na kayo. Alam mo na, boy. Alam mo. Linis kayo, boy. R box muna. Pasok R mga namatay, boy. Pasok na angat na katawan, boy. Hello? Tangina. Ay, makiangat ng puta. Pasok R mga namatay, boy. Pasok R. Harapan nyo na city para makalogad tayo. Hindi ba, mapatig ako na image. Ready? 3, 2, 1, repeat image. Baba tayo, lower mid, boy. Lower mid. Ito boy, ready 1. Up, cut na, boy. Pamunahan pa kayo dyan. Hold kayo ng hold. Lower mid na, boy. Ito na, boy. Lower mid na, boy. Angatin natin to, boy. Ready lang, mga setter, boy. Angatin natin to, ready lang. Pero bababa ata to, boy. Ready kayo sa bababaan nila, boy, ha. Left and right nga, boy. Walang gigit na, boy. Mga FS, boy, na tanga, boy. Wag na kayo gumit na. Ayun na, ready 1. Up. Diba? Putang ina kasi mga FS to nasa gitna ang puta. Ano yan? Putang ina. Labas na. Ang ina nasa gitna ang puta. Ano yan? Nagagawa niyo, boy. Tara, tapak mid boy. Ginaan mo na tanda. Naka-scouter ha, tapak mid. Sige, sabihin ko sila. Tara, pasok mid boy, may siya. Hindi sila. R1 HR. 6, 5, 4, galaw na boy. 3, 2, ready, 1. Up, ako pero nagtumad ako, wala ako. Boy, sako lang. Galaw na boy, linis para pagdan Phoenix boy, paisa-isa lang yung dating nila. Sa kanan boy, kaya palagya, wala na pasok boy, tapak mid ka. Talaga nyo, entrance ka kayo lahat boy, entrance pa tapak lang. Palagpa entrance boy, tapak mid lahat namatay bakan boy. Tapak mid, bes. Tapak mid, papasok tayo boy. Pasok mid. Bumitaw sila. Dito, boy, ha. Pasok mid boy, pasok mid. Gago, kaya nila ako nagtumat, wala MH. Gano ah. Pasok mid boy, kapresta. Try MH tayo, bes. Baba, tara baba, par. Gana sila, par. Angat nyo na agad to boy. Angat na, ready yan naman. Pita mo dalawa, yung Phoenix sa agay, angat na. Linis pa! Bilisan niyo ba yung kinabulin? Box mo! Harap L2! R2! Ready 1! R2 ba? Harap 2! Box lang! Ready! Harap! Hagdan! Wala na papasok ba? Wala magre-reso! Harap na lahat ng beso! Harapan! Game! Bukasan nyo na lang! Baka na lahat! Sige, try ko, Sai. Okay na? Try ko. Ready. Sige. Tapak na ang R kayo galing, no?
L boy, L potang ina mo. L 3 to trapasok. Pasok ka 8 7 6 5. Bitaw mo siya 4 3 2 1. Pwede na Nimrod boy. Pwede na Nimrod. Nimrod ah. Oh, bitaw mo siya. Meron pa sa box boy oh. Potang ina mo, mamamatay pa ako. Tara baba tayo. 3 2 1. Tara baba. Baba. Ready 1 up. Palaser yan ha, 2 up. Palaser. Buka boy, buka. 3 to tara tulak. Tulak, laser po, huy. Pinakim na oh. Laser, hello. Nagkaliwat kanan. Tingin lower mid. Tulak nyo mid boy. Tulak mid. May bababa dyan. Arata. Arpo. Tulak boy. R1. Pasok R1 patay boss. Pasok R1 lower mid sila manggagaling. Pasok R1. Potang ina mo, huwag ka naman ganyan, boss. Wawa ah. Pasok R1. Sali ako, boss. Asan ka? Taas ng box. Okay, boss. Yan na, itchar ah. What? Potang ina mo, ayaw malot ng box ko, boy. Okay na nalag talaga ako. Sige, palinis lang. Compress pa. Bito MH. 3 to, tara baba tayo, boy. Baba tayo. Lower mid. Akitin natin to. Wala. L. Ay, wag. To. Laser tayo, boy. Laser. 3 to, tara. Laser. Babalik tayo. 3 to, balik. Lower mid. Tulak. Tulak, lower mid, boss. Lower mid. Tulak. Tulak ah. Tapos tayo. Tang ina mo. Maka silang binibitaw ng mga tanga. Reset tayo. Pasalo. Gago, minto talaga ako, boy. Seryoso. Loy mo, ano? Pasalo muna. Sige. Tapamid nga, bay. Gago, di ko napindot yung revive. Putak na kasi pinapatay ko yung Discord mic. Nag-i-echo ko. Tapamid, bay. Kaya tapamid. Atrang pasok niya, bay. Kaya pasok niya muna. Babs ka muna, bay. Kalma lang. 8 7 6 MH nga. 5. Galaw na. 4 3 entrance ba yun? 2 ready, 1. Patay niyo ba yun? Wala, baba na. 3 2 baba. File. Ito, may laser. Tulak na, laser ba? Linis na lang yan, oh. Ready, 1. Up, laser pa ba? Tulak na, base. Tulak nyo. Itagos nyo, laser ba? File to tayo, ha. File to na. Angat L2, boy. Angat na L2, bilis. Papayamit siya L2. May iwan pangit, boy. Angat na, base. Tara, image tayo, boy. Baba agad L1, boy. Tara, 3 Tuan, baba na. Tulak ni boy. Kaliwat kanan, tulak. Ready, 1. First target lang, boy. Putang ina mo, lads. Nagawa na sakit ang puta. Kinarita lang killer, ay. Puting ina. Tangina. Nagtukol yung boss niya, boy. Bobo mo, lads. Tangina ka, tapak el, boy. Killer ay ang puta. Gago, di nakakapatay killer ay dito. Tapael, tara 3 to, tara paso el, boy. Paso el. 7 6 5 4 kalat. 3, tikitan niyo, boy. 2 ready, 1. Up. Kita mo na. Dali, nice one. Kaya linis pa, box na. Box pa, boy. Tara pagdan. Box, sarapan na ating sagda. 7 6, Phoenix, baklat. 5 4 3 2 ready, 1. Phoenix boy sa box, nasa na kayo, gago. Kailangan na kayo ng mundo, bigla kayo nawala. Pasok kayo mga namatay, boy. Dali naman kayo. Pasok kayo pa, putak. Ina namatay pa. Pasok kayo base, rest mo tayo. Pasok kayo, yan ang bilangan na 8 6, MH box. 5 4, box lata. 3 2 ready, 1. Up, kaya palag nyo, bes. Palag nyo. Linis pa, boy. Hayaan nyo agdan. Stansya kayo agdan, boy. May sumusundot. Sa box, focus, boy. Kaya diskarte sa box, bes. Freestyle nyo yung box, boy. Ipa-box pa, boy. Patulong, tapakin lang. Wala na papasok, ha. Tapakin lang. Pukinang ina mo. Pumasok pa, mag-isang po. Tapak mid, boy. Bitaw dyan. Sige, say ako. Try ko ulit. Yeah, boss, gip. Tapak mid, boy. Mid. Tapak. Tapak pa. 3 to 1. Tara pasok. Pasok. 7 6 5 4. Bitaw image, ha. 3 2 1. Image na po. Image na. 3 2 1. Tara baba. Lower L, boy. Flashing sila. Akit na to, ha. Flashing, ha. Akit na. Ang sagad nyo hanggang L1. L2.
Akit na boy! Akit na! Likod niyo yung Phoenix eh, gago. Ayaw niyo umakit. Oh, tapak L. Tapak L, gago. Nagtuturoan kayo. Tapak L. L po. Tapak L. L ha, L. 3, 2, 1, tara pasok. Oh, MH pa isa ha. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Hello, MH po. Wait lang boy. Wala ko MH. Wait lang. Wala akong MH PT namin. Hello? Meron na. 3 to, try L2. L2 boy. Putang ina mo. Sige L2. Ayun na sa malubong boy. Wala, basta hindi kaya. Na ano talaga? El Tocolate, resto patay Walang na. tao. Pasukan na yung mga bumangon boy, El Tocolate, resto patay ha. Yeah, resto patay boy. Harap L1 boy, dyan sila ha. MH ka lahat boy, ready. 3, 2, tulak. Gago, tulak niya base. Nakaiba yan ha. Okay nang Goma. Tang ilan yan? Tatpail to ba sabi ko boy? Maatras boy, no? Gago kanina pa yun eh. Para mali yung komanda. Kasalanan ng commander guys, kaya tapakel. Sabi ko tulak, kinakapail to pumunta. Kasalanan ng commander boy, sorry ha. Tapakel boy. Tapakel. Boy, sorry boy ha. 3 tatapasukan boy. I miss totally 8, 7, 6, Ang galawan niya. 5, 4, 3, 2, ready 1. Tignan niyo po yung buong pwede mga pound-text nila mga tanga oh. Kung ano combo mo, hindi naman ganyan oh. Tanga. Poki ng ira ka. Sa akin na yung mic boy, tracks ko ka na to. Patay nyo lahat base, poking ira. Rest pa tayo, pasok lang. Pasok lang boy. Sino? Uy, pahinga ka bukas boy. MS base. Baba, 3. Doon, baba. Baba. Wala kang scouter boy, low mid ha. Low mid. At time mid ha, 3. Tuwa lang at nakaliwat ka na bes, ready. 1. Up, yung mga gumagalaw mo na boy. Ay, mga gumagalaw na. Ito mo na. Palinis pa boy, putang ina. Kahit walang bilang boy. Partida. Wala mautak yan eh. Okay na inang yan ito. Itong sa'yo na to. Harap pagdaan, Nimrods ha. Harap pagdaan, macro bes. Ready. Harap, macro. Huwag yung palata. Pasok dito matay boy. Wala na, tinakin. Putang ina. Bisa, iti. Ako nga. Ay, puta na. Talaga, uminto talaga sa'yo. Gago. Hindi kaya. Pag alam ni Bruce, pinababa oh. Kailangan na, okay, tulak ka eh. Ano? Tapos tayo? Ay, may tayo. 3, nababa na par. Tapos na ito, mga palusan ni Bruce ang puta. Nakatar. Box muna. Dikitan nyo, 4, 3, ready 1. Kapit na mo miss. Box muna boy, magtago kayo. Ayan na, 2, 1. Phoenix ba yan? 3, ito boy. Para nagda naman. Nagda miss 1. Gagdan pa. Nagdan pa boy, lubos pa yan. Baka naman tayo tapakar. Baka naman tayo tapakar. Box nga lahat ng boy. Box pa. Box pa boy, box. Bakon, wala papasok ha. Tapak lang oh, wag na. Tapak mid na boy. Bitaw na boy. Pabahay base, di ko nakita eh. Wait lang ha. Tapak mid boy. Hindi, makakaparty ko boy pa eh. Tapak mid nga boy. 3 to pasok mid. Nasa mid ata ito mga. Pasok mid boy, dali. Pa, yeso nyo na lang yan. Pasok mid boy. Burnik na City ah. Sobrang lag ko gago. Pasok mid base. MH tayo. Di na ano boy. Tingnan nyo lang boy, gamitin nyo killer eye. Si Lads nga, kiniller eye yan eh. Mabayin mo na base. MH tayo. Ready, uy. Pukin ang ina, nasa baba na kayo. Tatambay ko ang dito sa class. Trato lang laser boy. 3, wag, L1. Dali, ang ata L1 boy. Nag-crash ata dito. Ito L1. Pumakat pa na L2. Lubog niya box base. Tayo lubog box. Galing L2 kayo boy. Nagdan. Magdan pa rin ng galing boy. Agdan yung mga tanga. Agdan pa base. Sarap paglagdan. Kaya palag na lang boy. Palag pa boy. Kaya pa. Box ka lahat ng buhay. Box. Huwag na may nimrod dyan. Patay ka dyan base. Patay ka na. Babaan. Tapakal boy. Palag lang boy. Tapak mid pala. Nagpamit na sila boy. Okay na. Inap. Tumatakbo pa si Brian. Pasok mid. Dali. Yan na. May pins dito. 7, 6. Box lang. Putang ina, pinatay pa rin si Jay. Pasok mid boy. Let's see no. Sa kaliwa. Ito. Ay, may chan yan. Sino ka party ng best? Ready? Galaw tayo.
Tara, 3. Ito ang taga-slicer, boy. Baka makat kayo sa ila. Harapel, L1. Harapel, boy. Kita, tulak niyo, boy. Tulak niyo, boy. Kita, si Obi nasa kanan. Nasa gitna niyo na si Obi, boy. Kita, makro ko, boy. Tangina mo. Makro ko. Angat ka, mid 3. Likod, duwan. Par na, boy. Phoenix na, par pa. Okay, tulak nyo na. Wala mo na angat, Phoenix, boy. Wala mo na angat. Tulak nyo. Tapa ka rin mga namatay. Angatar. Dali, nasa video kayo, boy. Angatar. Pasok ka rin mga namatay, bes. Pasok, boy. May kalaban ba dyan? Patay ako, ha? Cher. Sige, angat nyo. Patay ako pag Busta, alam busta. nyo. Pag walang sync, boy. Pag alam nyo walang sync, wala commander nun, bes. Matutukan makiram mo, boy. Alam nyo naman siguro dapat yun, ha? Next, sali mo yung FS natin, Nek. Gago, galit yun, ha? Mr. Boy. Mr. Bes. R2, tarat. Gago, patay 13, di, oh. Bakit ka na, boy? Kawawa naman. 3 to tarat, 1. Apen, oh. Nakagaan pa. Huwag nyo gamitin ang kinakay, boy. R2 pa. Boy. Baba, mid. Dala na yan. Dito, tara, baba. Pelto na. Ay, dito nga, laser nga, boy. Laser. Laser base. Kiyaan yan. Huwag niya bulin yung Bray. Buo dyan, Bray. Laser lang, papemit siya. Buo yan. Evans Bay. Ready? 3, 2, tulak kayo. L1. Up, tulak niya lang ba? 2. Up, gago ng tornado ko lahat to. Okay lang na mo. 20 tinamaan. Domid, base, domid. Nakarang harapel. 3, 2, trial, L1. Up, Phoenix Bay. 2. Putang ina mo, paldo si Tyrell. Tangina, paldo ka dun, bes, ah. Cash out. Angat mid na. Tapang mid lahat, boy. Dali, angat mid na. Tama na yan. Pasok mid, dali. Unahan niya ni Mrod. Pasok mid, boy. Pasok 13 D. Pasok mid, boy. Pasok mid pa. Ako ang press MH tayo. Galaw agad. 3. Kontra, galaw. Baba, angatar. Angatar agad, boy. Pisitan to. Angat. Parto na. Parto na, boy. Parto pa. Bibilis man ako ng mga kulugo, ah. Arto lang. Yan, binaba. Sige, gago, may splash sa amin, ah. Ready, bababayin natin yan. 3, 2, 1, baba na, boy. Baba na. Tulak, bilog. Classic sila, wag. Up, Phoenix muna. 2. Game, bilog. Sa bilog lang, ha. Game, bilog pa. Manggagaling nga yung kaya. Naman talaga. Lower Alto, Macrobis. Dito kayo mag-finish yan. Dali, lower Alto, laser, harap. Ready, 1. Up. Okay nang ina mo to. Dito kay lahat. Patay ako, gago. Sabi ko kasi lower L2, putang inang niya. Di ako na-inform, boy. May lower L2 dun sa may low plot, no? Tangin ang bobo na commander niya, boy. Tapang mid, boy. Dito, trapasok. Kaya natin harapan yung bis, eh. Kung dumikit kayo, ha? Tangin na tornado in 28, eh. O tara, MH tayo, boy. Dami, ah. Okay na po, hindi kayo magkaisip. Kamusta? Wala pa rin? Alam, bis. Sundan nyo yung bilang ko, boy. Sige, sundan nyo yung archer, bis. Dito muna ako. Pag bumalik na kayo, tsaka magkawaman. Okay na? Tara, lang tayo. 3, tantrabawa, par. Op. Wag. Laser, boy. 3, tantra, low mid lang, ha. Low mid. Babalik tayo, ha. Di sumunod? Hindi. Ayaw. Tara, L. 3 to tara, angatel. L, boy. L. Pelto na, boy. Wala. Nandun lang. Agar. Sige, L2, boy. L2, papayamit siya L2. Hindi na naman. Ready, parto, 3. Kontra, parto na, boy. Parto na. Puking inasin ito ni Brian. Ginagaaya kay. Parto na, boy. Diretso niyo na Arwan, boy. May diretso niya rin. Wala dyan, nasa mid to bis. Ito lang dyan. Ito pa lang dyan, 1. Tulak na, boy. 2. Tulak pa, Arwan, boy. Arwan pa. Natapak nila Arwan, ha? Natapak kayo. Yung mga epis, dumikit na kayo ng box base. Natapak kayo. Arwan. Ge, nakita ka. Ge, tanda na nanonood na ka dyan. Okay. Evans Tabes. Baba, 3, tantra baba, laser Tabes. Laser, wala sisilip na mid, boy. Laser na, dali. Laser pa. Laser, harap mid. Harap mid, bababa ka kaya boy, habol ng L1 class niya. Dito lang. Laser lang, base.
Nakita tayo. Tulak, 3. Emerald Delta. Tulak pa. LLL. Kalang boy. Tulak nyo na. Ready 1. Up. Target na 2. Up. Tulak pa. Lawan na na. Nakaraw boy. Nakaraw boy. Nakaraw kail. 3. Tuwa na nga tel. Pasokan yung mga namatawan. Up there. Hanggang L2 boy. 2. Hanggang L2. Pasokan yung mga namataya. Hanggang L2. Hanggang L2. Phoenix Classic boy. Tinor ni Insan. Okay na mo. Tulak pa L2 boy. Dali. Babalik agad tayo L1 ha. Wala na, 3 to balik na. Balik na. Sa pumasok ngayon, this. Balik L1. O, kalati yan. Gapang dito, boy. Adjust agad pag ganyan. Alam niyo na, sa L2 kami. Gapang na agad, boy. Okay, Miss Tayo, L2 kalati, boy. Ready, tutulaan natin yan. Tara, 3. Tulak. Nalubog na, boy, 1. Putang, pinansinan. Tulak niyo, boy. Boy, hard right. Hard set pala. Kita, pasakan lang naman tayo, Rest tayo. Box na bis! Lubog na box! Gagawin lubog na kayo ng best. Walang image. Pasok alagad boy! Pasok alagad, wala yung Phoenix malaya. Pasok al, compress box na, wala nang habol dyan sa agda na. Compress box na boy, para dito na tayo mag-aaral. Pasok al boy. Pasok al. Okay, miss tayo boy. Tara, 3, kontra, baba. Dito lang ha, makro ko lang, laragdan ng base. Huwag silipin. Ba't nakita yung makro ko? Kasi pula yung hinahanap. Pababay natin base oh. Tara, laser na. 3 to tara, laser na boy. Laser na. MD, dahil M ha. Laser, makro. Harap likod ha. Pababay natin base. Ayun na, 3 to tara, tulakan. Abi na tornado mga tao. Kita nyo yun boy? Tulak base. Tulak. Alaw me. Kaliwa! Lawa, Arman! Up! Ang tagal nyo, nasa laser na lang. Palagin yan. Takbo nyo na, balance up boy. Tabakar. Utara dito, putang ina mo, suntukan. Tawagin nyo lahat. Tabakar. 3, 2, trapaso, Arbo, MH tayo lahat, dali 8. 7. 6. 5, di sabay-sabay yan ha, 4, 3, 2, ready, 1. Up yung mga nasa gilid mo na dali. Sabi mo, linis pa boy, linis pa. Box, balik box boy. Tama na yung FS na inaabol nyo. Yeah, linis pa box boy, reso pa tayo, pasok lang. Reso pa, pasok bes. Pasukan nyo Arteng. Pasok boy. Di pa, pasok. Okay, mista. Baba, 3. Kon baba, low mid boy. Low mid. Angat tayo mid ha. Angat na. Papasok yung KS boy. Angat, dali. Angat pa, lutan nyo. 8. 7, lutan nyo boy. 6. 5, angat boy. 4, dikit. 3. 2, ready. 1. Pita mo na bes ha. Mga walang box yan. Putangin na mga tanga-epic yan. Ipa, linisin nyo boy. Linis pa. Linis pa boy. Ayar, lipat ka muna kala Tyrell na DC isang epic na yan. Pasok mid lang boy. Okay, pasok mid dito tayo sa mid ba guys. Bayarapan. Pasok mid. Tito Sam, tatlo pa ba FS niya dyan? Peram daw si AR best. Yung AR na FS. AR! Nakaraw dito ka kay AR? AR, asan yung AR na FS? Wala? Ayun na, sali nyo, ito talaga 1 best. Wala sa MPL, boss fight ha. Sino yung nag-DC sa amin boy? Atry, miss tayo boy, okay na? Atry baba, 3, atry baba, pel. Loel muna boy, papasok kayo sa harap likod. Harap likod ha. Uy, huwag nyo angatin, harap likod muna. Dito lang makro ko, tas... likod ready 1. Diba? Kung naniniwala kayo sa commander nyo. Okay na, hindi para-paras tayong gwapo. Linisin nyo bes. Ipatulak laser nga lahat. Laser, dali. Wag, low mid na. Low mid boy, resto patay. Low mid. Dali. Tapak kayo, ayun na, harap ni Gagwan. Tulak na pala, Alba. Tulak nyo. Bis, hindi pangat mid. Putang ina, tulak ni Pael. Wala, baka na boy. Tagal nyo mag-react, bis. Wow, alam nyo naman galing Phoenix doon eh. Diba? Doon na lang kayo harap, bis eh. Inay, papaliwanag ko. Boy, kakain pa tayo maraming oras, bis. Tapak mid. SP nyo lang, tapak mid. 3, 2, pasok mid.
Pasok mid, dali, 8. 7. 6, damage ba yan? 5. 4. 3, galaw na. 2, ready, 1. Up. Pa, kalat miss. Boy, yung mga gumagalaw nila boy, wag kayo takbo ng takbo. Wag kayo takbo ng takbo, ratratin nyo. Habulin nyo. Sige pa. Palag pa boy. Reso pa tayo tayo, pasok mid lang. Pasok mid pa. Pasok mid pa bes, pasok mid tayo. Pasok mid boy. Pasok mid base, pasok mid. Hindi na ako nakapokus sa kills, tanda. Pasok mid. Pasok mid boy. Tara, Miss Tabes. 3, kontra, baba, par, boy, ready, 3, ito lang at na, parto na, wala rin, balik nga, lower boy, dami na agapang, lower boy, makro lang, miss, tara nga, MX na boy, laser, 3, tulak, laser boy, tulak niya, HR, ito, chaos palawan, up, dikit pala abis. Sige, tulak pa, lower. Lowel, boy. Lowel. Best, lowel, base. Gago sa kanya, linis o lowel. Dali, angat kayo nito. Wag mo na, boy. Lowel pa, linis pa. Angat tel. Tapakan yung mga namatay. Angat tel, 3, total angat tel na. Angat tel, gi. Angat tel. Tapakan nyo, harapagdan. Harapan. Up. Kaya pasok naman tayo, 2. Up, 3, up. Pinakalan na line up. Paldo na naman yung palot to. Okay na ang inang yan. Kumando at itunik! Lagi ng bunot po. Ina, magbunot. Bits, no? Pasok ba eh? Pasok. Laging bunot ang puta. Pasok yung mga namatay, yung mga panot. Pasok boy. Tara, miss tayo guys. 3, tatra, babalaw mid boy. Salpukan to, haranuan. At sinabi ko salpukan to, best. Pag sinabi ko salpukan, hanggang low mid ang tulak. Pukin ang ina na, ano ginagawa nyo dyan? Low mid na boy, huwag kayo magpalutang. Ina ba't nag-line speed ka dyan, siw? Kawawa siya, baka boy. Baka na boy. Nilight speed ni Sisiw yung backlane bis eh. Pukin ang ano eh. Tapak mid boy. Tapak mid. Ano mo kawawa, wala na akong kills. Hindi ba? 3 tatra pasok. Pasok boy, pasok mid, dali, pasok mid. Gagawin tayo sa buo. Hindi na ako nakakills boy. Kawawa! Damage tabes. 3 kontra baba pa. Loel nga, wag. Loel. Fake lang yung boy. Loel ay no? Loel lang! Uy! Loel lang, sabi ko! Loel lang, kaya niya HR boy, nasa L2. Loel lang. Ako titingin likod boy, Phoenix ha. Okay, Loel lang, harapan niyo, Agdan best ha. O tara angat L3. Tuwa na angat na, L2 ni boy. Tulak yung mga nasa front, wala mag-gugoma. Tangina, mumurahin kayo isa-isa. Tulak L2 boy, tulak, ready 1. Up, tulak boy, 2. Tangina nila, nagbaasa naman. Hindi naman tulak boy, sa box. Tulak sa box, makro yung HR ha. Yung HR boy, nakita nyo no, umangat ha. Beso patay. Baka L3, agdan na mangyayari nun. Tapakil yung mga namatay boy, baka nababata ha. 3, tuwan, baba na L. Baba na L boy, pasok yung mga namatay base. Pasok L. Yan yun, pukin ang ino, ginabuli niya, mga pisok ng bata mo yung slow boy. Pasok L, dali pa pa MH L. Tara MH tabes. Dito na MH ta. Tara, 3, kontra baba pa laser boy. Yeah, laser, dali, laser base ma. Huwag na kayo sumilip ng iwan. Up, 2, up, patay ako boy. Laser pa, makro, wala na boy. Makro base, sarap likod, dali, harap mid. Nakaro, nakita ba kaya? Wala, L2 na ba? 3. L2 na, dali. Ito na, klase na ba? Angat na, 1. Up, kinaki naman nag-aaway mga bakit ang barangay tis. L2 lang boy, walang L1 ha. L2 lang, may chaos dyan. Dali, hinga sa L2 boy! Hoy! Kinaki na nyo. R2 chaos na ya. R2 yun. R2. Nag-R2 sila? Ngayon. Dito lang muna tayo, L2 lang. MH Tabes. Baba mid to eh. Andiyan na. Scouted na. Balik L1 base 3. Tatra ko na rin din natin nakita. L1. Ito naman. Up. Tang. Ina mo. Nandito na pala yung R2 boy. Boy, may kopya ba kayo ng bagong map ng CW boy?
Gago galing Arto nga yan, takbuhan kanina. Putang na. Paano kaya yun? Galing Arto, tas nakita Bigyan mo live ko, natin gago. sa L. Putang ina, UMSP tumasok ng L. Tapak mid nga boy, tang ina na-outplayed ako dun ah. Sorry guys, mali ko. Tapak mid 3 tatra, pasok mid boy. Tang ina na-outplayed ako bis. Pasok mid boy. Tumari di natin nakita no. Tang ina mo Bray, ang angas mo, emista. 3 tatra, baba na. Laser boy, laser, baka makat kayo na kayo ah. Laser. Balik boy. Balik, file tayo 3. Tatra, file, hello boy. Oh, no. 3, katel. Nakasunod pa ba? L2 boy. L2 nga, Lakad bis. kami sir, lakad kami. Tulak, 3 to trapuswan. Up. Yung move yun. Tulak kami. Hindi namin kailangan. Tawagin nyo lahat. Iyo mo ah. Mga amburat. Baka na yun naman tayo boy, tumapa kayo ng L. Baba tayo L ah. 3, 2, 1, baba na. Bitawan nyo na yan. Bitawan nyo si Maldito. Baba L boy, baba. Pasok nyo mga namatay. Bray, nasa niya yung chaos, Bray. Pasok L boy. Pasok L. Pasok L, dito lang muna. Sa kabilaan boy. Dito na yung tayo boy. Tagalipilin eh. Emis na. Wait lang bes ha. Hard left nga laser. Walang sisilip. 3 kontra laser. Laser. Tulak niya na ready. Tulak ready ha. Tulak boy. Ready yan awan. Up. Gago kayo. Ito pa kaliwa pala. Sorry parto. Parto base parto nga lahat. Wala na. Sino naman itong agagong ko yung bitawan ng puto? Laser boy, harap na, ready, 1. Up, laser boy, tulak nyo na. Baka na, SP nyo na hindi makapalag boy, SP na. Huwag na kayo magpapatay dyan. Ang hirap nyo yung command ngayon boy. Pwede bang command muna bago galaw? Baka pwede lang. Tapakar. Nasa L2 na agad yung mga inamong kali. Tara, 3, ito ang pasok. Pasok boy, 3, 8. 7. Sa Arto attack. Emis ta. MH, gagalaw agad ta. Kahit di kompleto ba sa Arto 3. Doon, Arto na. Tulak boy. Tulak, nandyan yan oh. Tulak. Wala pala, nandyan. Tulak na. Dali. Diba, ito na. Huwag na yan. Putang ina. O tara. Uy, nag-vlog ako. Hello. Lag ka boy, sa gitna ka lang. Ayan, okay na. Wait lang, uminta. Kopres ka muna. Ang dami naglalag. Lag din kayo. Kopres Hindi, dito, okay lang. bis. Gagulag din sila. Nag-on si Toyota boy, oh. Ano yan? Okay, may Starbase. Ako kumagat na light stick ko. MH pa lang kumanda. Saan punta boy? Trip nila. Gusto niya bully natin yan. Tara, Arto boy, putang ina, bully natin yan. Arto bis. Tang ina, yan para trip niya eh. Tara, bulaan mo. Ito R1. Up, tinornado. Ganyan no, hindi kayo marag tornado. Hindi killer eye boy. Tulak R1 boy. Tulak. Asan yung scouter? Habulin natin yun. Sino ba yung trip niyo? Caramelli? Press boy. Paso R, may namatay ba? Kaya Mitch boy. Inahabol kayo ng habol. Kada makita ko yun boy. Ikaw ako man ko pa, hindi kayo may hirapan. O tara, 3 to tara babamid boy. Baba, palaw L boy. Dami, darap mid base. Angat tayo, 3, 2, 1, angat na, ready 1. Up! Angat please. Tutukagdan kasi. Tutukagdan kasi. Hige palag pa dyan. Palag pa, pasok may dagad. Ay, labas na. Wala na yun, labas nyo na. Labas nyo na, tapak L boy. Tapak L bis. Kapal. Ratri ito trapaso albay. Bayabes. Tatra baba, 3. Tatra baba. Wag, balik angat tayo 3. So na, tapal nga boy. Tapal. Sige, paggalawin niyo base. Pumindot yung Phoenix oh. Yama. Mga bobo! Ilan dito lang mo ng oras pumindot dyan. Ay, God. Tapal mo yun! Tapal! Bago. Ina mo.
Kinalubong yung kamag-anak. Pukin ang ina nyo. Reso nga, bis. Reso ako. Wala. Atras kasi una boy, bago tumira po. Wawa. Mo may nakatapal dun sa agdan. Tangina na. Walang nagre-reso sa commander. Hindi na takot yung bis. 0-5 kumindot yung bis eh. Okay, okay lang. O tara galaw mo. 3. Run baba. Mid. Hindi na takot doon. Angat na mid boy. Angat. Ready one. Up. Itingin natin nyo. Okay, patay nyo. Retrutin nyo. Pokay nyo na. Tanginang yun. Ay nako po. Tangina may stress na naman ah. Ay. Tapakil nga. Tapakil. Pukay nyo na nyo. Makinig ka sige boy. Tenga na lang gagamitin. Lalo may utak eh. Dito trapasoan boy. May tayo tuloy. 8 7 6 5 4, kalat 3 2, ready, 1 3, 2 Dinis ayun o, sila self-pipe rito gagawa ni Dinis pa boy, tapakilan mga namataya dali, tingnan nyo, pasokan lang ha Dinis pa tayo ta Dinis pa tayo bis Dinis pa tayo bay, ready pasokan boy pasokan tara, bis Mista. Tara baba, 3. Tara laser nga adlap niya. Ito, 1. Patay na naman sa mga. DOD yun, base. Hindi slow pag gano'ng kalapit. Balik lang, Elboy. Reso pa tayo. Nandiyan sa medyo chaos, oh. Tangina, nakarating na kayo ng karoon. Wala bang kawan. Diba? Solid eh. Okay lang nila. Kayang gumalaw na ito, boy, na walang command eh. Siya testing natin. Ha? Siya ba? Ang gumalaw na ito boy, angat ka El, dito tara angatel. Kailangan na po, okay lang eh. Tapal boy, ready one. Pasok El yung mga namatay boy. Pasok El ko na ito. Pasok El mo na bis, tinakatamad ako pag ganyan. Palong-palulat ah. Tangina. Tara, 3, down baba. Okay, sasagpo kayo sa choke point. Baba, laser. Bilis. Laser boy, tagus na, R2. Ito, L2, kaliwara, diwan. Up, na tornado, R2. Tangina mo, layo ko na, minamakan ko. Uy, gago, pinakukit ako nun, no? Ginamitan ako ng kakaiba nun, L2 pa. Phoenix pa, boy. Phoenix pa. Yeah, linis pa. Okay, linis pa ba eh? Bago papakitaan kita. Hindi ka marunong ng raging. Boy, ganito. O mga karabay, MH nga, patayin muna natin yung minute boy. Angat, 3. Angat, bes. Angat, kaliwat kanan na boy. Ready, 1. Pukin ang ina mo, nag-bring ka office. Okay, ito lang pa. Linis pa boy. Pinombo lang oh. O, tapakar lahat boy. Baba, boys. Tama na yan. Baba na boy, part. Ito, bawan. Up, 3, tulak ka. Ano na, tapak lang ala. Baka na base. Nasa lubong namin lahat boy. SP na yung mga epis base. Tapakar ha. Tapakar boy, sige, bala ay discard kayo pumunta R1. 3, kontra paso R boy. Paso R, dali 8 7 6 5 4 3 ready boy, takara ka. Tara baba, 3 2, 1, baba 1. Baba na base, sinipa na ako. Ito kanyo boy, max range lang. Sinipa na ako base. Yun lang. Wala nag-max range boy. Max range ng base. Yung mga artar nga paglulubog kayo kayo sa gitna dumaan. Angatar ulit boy, angatar. Angatar, walang habol lang HR ha. Pasok ka rin mga namatay boy. Walang habol lang HR boy. Angatar, nandiyan yung Phoenix. O, ipitsa na kayo. Pasok ka, harap HR boy ha. Ready one. Up, okay, harapan nyo lang. Pasok kayo boy. 3 2, ready, 1. Pita mo na ba eh? Sa box naman. Bakit kasi ito yung lang, bis? Gagalaw talaga ito, boy. Kahit wala ka man, boy, gagalaw to. Harap lang, sabi ko eh. Pwede kayo magtago sa chaos, boy eh. Tapa, Arbis. Ang hirap pagalawin na ito, boy. Putang ina, puro bida. No? Hirap nga, gago.
Tritong tara, paso R. Paso R, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. R, wala sa mga max lang, base. Yeah, paso R lang, rest patay, boy. Paso R, rest patay. Lala, potang ina. Hintayin pa na ito, murahin ko silang lahat, boy, bago na inig na komandor, ha? May tayo, lahat na, 3, tot ka lahat, balik, lutan nyo, 8, 7, lutan nyo, boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up, yung mga gumagalaw, base, yung mga gumagalaw muna, boy, yung mga gumagalaw muna, base, box muna kasi, putang ina, ba't nasa ito, ay, boy, ay, nasa arto, ay, ginagawa nyo dyan, mag-iw kaya kayo dito, boy. Tangina yung EPS nila dito, natututukan namin, miss eh. Yung EPS namin nandyan, nagchat-chatchaw. Wala ma-MMR boy eh. Papa, putang inang yan. Kawawa, nagre-record ba kayo? Papa boy, nandito yung EPS nila, nag-iw, natututukan namin, miss. Kayo takbo ng takbo, putang ina, ano ba pinaglalaban nyo? Street on trapaso, Arboy, miss tayo. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, dito sa box muna. Sa box muna, mag-iw kayo. Punta na mag-iw kayo dyan. Wala akong makikita ng epicenter. Ay, akto ka lahat eh. Diba? Ginanganan nyo eh. Ginagawa nyo kasi ron. Parang gagawin wala mga MMR. Pasok Arboy, rest patay. Mag-iw kayo. Takot kayo mamatay. Hindi naman mapipilahin sa totoong buhay. Okay na ka na mag-helmet kaya kaya ba naglalaro. Pasok Arboy, dali, lutan nyo ha. Dito lang tayo. Gagawin ka matapos na to. Lutan nyo boy, 8, 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang boy, mawalang box lang po. Matutukan nyo nasa box base. Nandito lang sa box yung iba oh. Grabe kasi buwelo nyo boy, lumalabas kayo ng box, kitang-kita kayo. Matututukan kayo dyan boss. Tanginang box lang base. Gago pag nakita kayong gumagalaw kasi dyan sa paligid. Matututukan kayo, alam nyo ba yan boy? Ganon din ginagawa nyo, di ba? Ina-apply lang din sa inyo, bes. Tapakar, dali, 3, tatrapaso kar boy, may slot ha, dali, 7, 6, 5, 4, okay, labas pa, 3, 2, ready, 1. Pwede nyo max ratio na labas yun, di ba? Wasak? Okay na, tapos tutukan nyo lang yung nasa box, oh. Di ba? Tapos pagpasok nila, basag din kayo kasi kayo naman, lagdan nyawan. Pagdan ba, nagdan, 2. Pagdan base. Hindi, nakakak ko mag-isa. Okay na, pasok ka rin namatay ba rin? Reso lang. Okay, pasok ka rin namatay ba, reso lang. Pasok ka, reso lang boy, dito lang tayo. Ang ilan yan. Kung daw mag-command eh, dito lang tayo base. Yan na, lutan nyo eh. Awa ng puta. 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up! Boy! Linis pa box ng boy! Huwag na kayo lumitaw dyan sa hallway, boy! Box lang, tutukan nyo yung mga lumilitaw! Pasok ka, reso patay! Ulit! Pasok ka, boy! Dito lang tayo, papakahirap ka pa! Papasok ka, hindi sabay-sabay, harto ka lahat, 3 to tragalaw! Kalate, bes! Hindi sabay-sabay ang kalate, boy! Kalate! Ready, balik! 3! Wag. Ang dami naman tayo. Tesin nyo muna yung namatay, boy. Ang tagal nyo kasi itabol na. Ano ba ginagawa nyo ron? Ewan ko dun boy, ayaw mag-box. Tara, tulak, bes! 3! Push 1! Up! Gago na! Bakit naman? Nag-agi ako? Tulak, boy! Tulak, please! Tulak! Kasi tayo, box lahat na po! Pasok ka rin, hindi namatay! Dali! Hindi namatay ni Murad, boy. Okay, pasok ka rin mga namatayaan nyo sa Phoenix yan. Wala akong pakialam dyan sa hero po. Kaya pasok ka, boy! Dito tayo! Pasok ka rin namatay, dali! Pasok ka, lutan nyo, 8! 7, lutan nyo, 6! Lutan nyo to! 5! 4! 3! 2, ready, 1! Pitabal, wala lalabas ng box, boy! Natututukan ko, Christmas lang pa kami. Dali, dito lang kayo, para yung mga miss, di ba? Yung sa pool, Phoenix pa 1. Pwede po, Phoenix, oh! Putang, ina mo, sarap yan, miss. Pwede pa lang to, boy! Linis pa, box, tapakar lang yung namatay. Wala papasok, box pa, boy!
Box pa. O, nandiyan na yung kuya boy. Tapakar. Tapakar boy, dali, tapakar. 3, 2, 1, pasok, dali, 8, 7, 6, 5, damage boy. 4, kalat. 3, 2, ready. 1, up. Gago si Kalbo, lalasitan pa akong putang sama na ugali. Tangin ang tinatakal na ako, nilakasi mo pa. Di mo lang tinornado. Tangang layo kasi, gago ka. Ulo, lalasitan mo, kitang-kita ka, kumikilang yung ulo mo. Sampaling ko ulo mo eh, layo kasi. Kinakancel yung 147 ko, sa last yun. Layo kasi, hayop ka. Gabayan ko nga lang ng makasi yun eh. Yan yung pangit, so sumigaw pa nung uli. Ay, nakawawa. Laging bunot boy. Daming nakatutok pa rin sa akin, puta. Nice. Nice. Nalaglag si Obib sa top.